अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें आपसे करनी है। तो आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक भी कर दें। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो फ़ौज की ISPR विंग की जो डीजे है उसके दरमियान जो बातें हुई है उस पर ये मैं पर्सनली समझता हूँ कि डीजे साहब ने जो है, जनरल साहब ने कुछ यानी एक लूज़ ग्राउंड पर खेला है कि उनके हमारे जो इस फ़ौज की तारीख़ है और पिछले पॉलिटिकल लिहाज से वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। उन्होंने पहले जब ये यानी जो सबसे पहले इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक जलसे में इसे एक ख़त को लहराया और उन्होंने कहा कि ये जो है वो साजिश है मेरे ख़िलाफ़ जो अमेरिका ने की है हमको हुकूमत से निकालने के लिए। तो उन्होंने पहले वो ख़त लहराया, फिर उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म साहब था तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो कौंसल है, जो हमारे कमेटी है वो उनमें उसको रखा और फिर एक मतवाज़न वहाँ से बयान आ गया कि वो जो है यानी आप सियासी तौर पर जो हमारे पॉलिटिकल लिहाज से यानी गवर्नमेंट लिहाज की तरफ से आप ये अमेरिका को नहीं कह सकते कि आपने मुदाखलत किया साजिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुदाखलत की है और फिर उस पर अमेरिका को एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें तकरीबन हमारे तीनों सर्विसेज चीफ भी थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी थे और DGI भी थे, जो इस मीटिंग हुई थी हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। और उसके बाद जो है फिर हमारे जो DGI जो है उसने भी DGI जो है मेजर इफ्तिखार साहब, उसने भी एक प्रेस रिलीज़ में कहा था कि जो है मदाखलत हुई है और वहाँ पर हमने साजिश की कोई बात नहीं की, और ऐसे ही एक मुतवाज़न बात थी। और उन्होंने बिल्कुल यानी पाकिस्तान की तरफ से खड़ा होकर उन्होंने ये बातें की थी कि आप कैसे लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते, और मदाखलत जो है कि उनके ये लैंग्वेज के बारे में था, तो साजिश के बारे में वो इसलिए कुछ नहीं कह सकता था कि उनके फिर हमारे सियासी लिहाज से यानी पाकिस्तान के फिर नुकसान होता था वहाँ पर जो हमारे यानी फ़ॉरेन रिलेशन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो एक मुतवाज़न जो है बयानिया था फ़ौज का और उन्होंने दिया था, फिर एक दफ़ा फिर मज़ीद भी उस पर उन्होंने बातें की थी। लेकिन जब अभी रिसेंटली उसने जो है दुनिया न्यूज़ पर और हमारे जो हम न्यूज़ के जो एक एंकर साहब है मोहम्मद मालिक के साथ उन्होंने बातें की, उस पर उन्होंने ऐसा तासुर दिया है कि यानी ऐसे कुछ भी नहीं था, और इस तासुर से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बयानिया है इमरान खान साहब के उसके थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा था। तो फिर उस पर PTI ने रिएक्ट किया, और उनको रिएक्ट इसलिए कर रहा था कि उनके उसका तो अगले इलेक्शन का यही बयानिया है और उन्होंने यही बयानिया बनाया है कि उनके उसका रिएक्शन तो आना था। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि यानी फ़ौज जो है उसने और हमारे जो DJ साहब है उसने कुछ यानी अच्छे ग्राउंड पर नहीं खेला, कि उनके उसको जो है ऐसे बातों में बिल्कुल इन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे बातों को हवा भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बातें को फिर इदारे के साख को भी ख़राब कर लेता है और हमारे मुल्क के लिए बेचैन नहीं। क्योंकि DJ साहब जो है वो एक ऑलरेडी हमारे जो है एक गवर्नमेंट के ओहदे पर भी फाइज है और उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी है, तो इस लिहाज से भी उनके लिए अच्छा बयान नहीं था। उन्होंने पहले कहा कि जो है साजिश नहीं हुई, अब जो है कहा कि उन्होंने बिल्कुल साजिश भी नहीं हुई और ये सब कुछ झूठ है, ऐसा पूरा एक प्रोग्राम में उन्होंने बयान किया। तो इसके बाद फिर PTI की जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उसने कहा कि DJ साहब को का अपना राय तो हो सकता है, लेकिन वो तो फैसला तो नहीं है, फैसले के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे जुडिशरी कमीशन है उसको बनाना चाहिए। और फिर उस पर असद उमर साहब की बयान आया, और उसके बाद जो है शेर मज़ारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असद उमर शेर मज़ारी ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर, और उसकी जो सबसे यानी उसके साथ सबसे जो लूज़ ग्राउंड था फिर फ़ौज की तरफ से इस पर जो है दोबारा जवाब PTI को जवाब दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पर्सनल बातें उनकी नहीं, DJ चारों सर्विसेज की थी। तो अगर यानी एक आम पाकिस्तानी से अगर पूछा जाए तो वो भी कहेगा कि अगर 4 चीफ जो भी है उसकी बयानियाँ भी हो तो भी यानी वो तो फैसला तो नहीं है, फैसले के लिए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पूरे जुडिशरी है, वहाँ पर फैसले होंगे।
ایسے طریقوں کے فیصلے، اور پارلیمنٹ ہے اور ہمارے جو نیشنل جو کمیٹی ہے، نیشنل سیکورٹری کمیٹی، وہاں پر باتیں ہوگی۔ تو اس پر جو ہے یعنی اس میں عمران خان صاحب بار بار یہ بات کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈی جے صاحب ذرا سا کمزور گراؤنڈ پر ہے اور عمران خان صاحب ذرا سا مضبوط گراؤنڈ پر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا اگر سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو آپ ایک جوڈیشری کمیشن بنائے اور اس پر جو ہے اس پہ تحقیقات کر لیں۔ اور یہ جو سائبر آیا ہے، اس نے عمران خان صاحب یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے میں نے بھی دیکھا ہے، جو ہمارے امپورٹنٹ منسٹرس تھے اس نے بھی دیکھا ہے، جو فوج کی 4 سروسز چیف ہے یا آرمی چیف اس نے بھی دیکھا ہے، اور ابھی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف انہوں نے بھیجا، صدر پاکستان نے بھی دیکھا، صدر پاکستان نے خط بھی لکھا ہے سپریم کورٹ کو۔ تو یہ سب یعنی ایک سائبر تو آیا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو ہے سازش ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو تو ہم انٹرفیئر کریں گے، یعنی سازش جب اب کوئی کرے گا تو وہ بالکل تو اعلان تو نہیں کرے گا کہ میں سازش کر رہا ہوں، وہ ایسے ہی جو ثبوت آئیں گے اس سے پھر اس کو اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے سب سے بڑی آئینی ادارہ ہے، ہمارے جو ہے یعنی نیشنل سیکورٹری کا ادارہ ہے، اور اگر آلریڈی جو ہے ہم کو یہ فوج بھی شاید کوشش کر رہی ہوگی، اور کچھ پچھلے سالوں سے کوئی بہتری آئی ہے کہ پولیٹیکل باتوں میں وہ زیادہ انٹرفیئر نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پچھلے تاریخ سے بہت برا ہے، آج کل بھی اس پر بہت انگلیاں اٹھتی ہے، تو ایسے باتوں میں اگر وہ دوبارہ اپنے آپ کو انگیج کرے تو یہ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے جو ابھی سوشل میڈیا پر ایک طوفان برف آتا یعنی اس حوالے سے، تو اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی، اور ایسا ہوا تھا کہ شاید آگ پر انہوں نے ڈی جے صاحب جو ہے ایس پی آر کی، انہوں نے اس پر پیٹرول چھڑک دیا اور پھر دوبارہ وہ آگ لگ گئی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ جو ہے سوشل میڈیا پر وہی باتیں ہو رہی ہوگی، وہ جو ہمارے وہ اکاؤنٹ تھے جو یعنی باہر سے اگر پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر لیتا تو اس کو ڈیفینڈ کے لیے آگے آتے تھے، آج اس اکاؤنٹوں سے جو ہے یعنی بدقسمتی سے انفارچونیٹ ہے لیکن ہو رہا ہے، ہمارے اس ادارے کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہے، اس کے خلاف ایسے ٹیگز لگائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہو، تو یہ کوئی اچھی پاکستان کے لیے شگون بھی اچھی شگون نہیں ہے، ہمارے فوج کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ جو آخر میں یہ نقصان اس ادارے کی ہی ہوگا، اور یہ ادارے کا نقصان ہمارے نقصان ہے، کیونکہ یہ ہمارا ادارہ ہے، ہمارے فوج ہے، ہمارے ملک کا ادارہ ہے اور سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے جو ہے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، ہمارے فوج کو بھی اور ہمارے ڈی جے صاحب کو بھی اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، یعنی خواہ مخواہ جو ہے وہ ایسے کاموں میں اس فوج کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور آپ سب کے دیکھنے کا شکریہ، اپنا بھی خیال رکھیں، اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔